श्री मोहन चोक्सी हांच्या हातांतल्यान हो सत्कार सुवाळो घडून येता. शाल, श्रीफळ, फुलां, मानचिन्ह आनी तुमच्यो ताळयो ह्या सुवाळ्याचे आनी ह्या सत्काराचे स्वरूप असेल तेन्ना ताळयो तुमी मुजरत ह्या सुवाळ्याक दिवच्यो. पेरेंट्स आसा, कोचीस आसा, पत्रकार भाव आसा आनी म्हज्या मोगाळ भावनांनी भयणी. खरें म्हणल्यार हांवें धरूंक नाशिल्लें की हांव बॅडमिंटनांतल्यान स्विमिंगाक पावलो, स्विमिंगांतल्यान नॅशनल फेडरेशनांत पावलो, नॅशनल फेडरेशनांतल्यान वर्ल्ड एक्वेटिक्सांत पावलो. सचे पयल्यार फाटलें पिक्चर म्हणल्यार म्हाका दिसता खरेंच हांव पावतलो अशें केन्ना हांवें चिंतलें काय म्हणून. पूण डेस्टिनी हांव केन्ना म्हणटा, म्हाका लोक थोडे फकाणां मारता पळय, हांव केन्नाय म्हणटा डेस्टिनी कोण बदलपाक शकना. जें कितें तुज्या हातूंत आसा तें कोणूच काडपाक शकना. म्हणून म्हाका कोणी देवाचो मनीस म्हणल्यार सुद्दां वायट दिसना. ताका लागून थोड्याच्या तोंडांतल्यान देवाचें नांव येता. नास्तीक आशिल्ले सुद्दां देवाचें नांव घेवपाक लागता ही आनंदाची गजाल. पूण हांव स्पोर्ट्सांत पॉलिटिकल कॅरियर सोडून दी, आज हांवें पॉलिटिशियन चडशें ना. आय केप्ट दीस फंक्शन specially connected with sports and sports person and my friends who worked with me tirelessly during the last so many years. हांवें कितलेशे इव्हेंट्स होस्ट केले. म्हाका याद जाता रायट इन द बिगिनींग हांव चौगले कॉलेजीक खेळटालो. हांव आनी कृष्णकुमार अगरवाल आमी पार्टनर आशिल्ले. हांव सदां अनिलाक आतां म्हणटालो, अनिल आनी आनंद वॉज द बेस्ट डबल्स कॉम्बिनेशन ड्युरिंग दोज डेज. आमी सगळ्यांक मारले पूण तांकां मारपाक शकले ना. तशें बॅडमिंटनांतल्यान मागीर हांव प्रेसिडेंट जालो, सेक्रेटरी जालो. आमी सिनियर नॅशनल्स होस्ट केले. फर्स्ट सिनियर नॅशनल्स वर होस्टेड, फर्स्ट ज्युनियर नॅशनल्स वॉज होस्टेड इन गोवा. ऑर्गनायझर म्हणून बॅडमिंटनाक खुबशें बरें काम त्या वेळाचेर म्हाका करपाची संदी मेळ्ळी बिकॉज ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. मागीर अनिलान म्हजें नांव स्विमिंगाक रिकमेंड केलें. तांकां स्विमींग असोसिएशन वॉज लुकींग आउट फॉर प्रेसिडेंट. अनिल वॉज वायस प्रेसिडेंट ऑफ स्विमींग फेडरेशन. ताणें नानावटीक सांगलें. नानावटी केम हियर. आय वॉज पॉवर मिनिस्टर एट दॅट टायम. आनी ताणें म्हाका सांगलें वी हॅव डिसायडेड टू मेक यू द प्रेसिडेंट ऑफ स्विमींग फेडरेशन ऑफ इंडिया. हांव म्हणलें अरे येदी व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमी म्हजेर दिता. आय वील बी एबल टू बेअर कम फॉरवर्ड. वॉट वी वॉन्ट अ पर्सन हू वील टेक एवरीबॉडी विथ. आनी तातूंतल्यान हांव स्विमींग फेडरेशनाचे 3 टर्म कंप्लीट केले. मोनलान सांगलें तें खरें. देर वॉज अ युनानिमस डिमांड टू कंटिन्यू. ओनली बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स कोड I could not continue. So they made me lifetime president of Swimming Federation of India. So even today when president is not there, they ask me to preside over the meeting. हे तांचे मोठेपण सगळ्याचे. आज म्हजो प्रेसिडेंट ना. JP is in US. आज आमचो सिनियर प्रेसिडेंट पयलींचो सेक्रेटरी जनरल नानावटी is in Ahmedabad. His brother's big function is there, so he is not able to come. But I made request to Mona, at least you should come representing the national federation. तशी म्हजी जर्नी जाली आनी लास्टाक मागीर आय वॉज इलेक्टेड टू द वर्ल्ड एक्वेटिक एज द ब्युरो मेंबर. आज टुडे देर वॉज ए झूम मीटिंग विथ कॅप्टन हुसेन. कॅप्टन हुसेन इज अवर वर्ल्ड एक्वेटिक प्रेसिडेंट. सो आई इन्वाइटेड हिम फॉर एशियन एक्वेटिक मीट इन Ahmedabad, where he has said he'll come for one day, not on the inaugural day, but he will come for one day. अशी स्पोर्ट्सा कडेन म्हजे इतले लागींच्यान संबंद आयलो. वेगळे वेगळे असोसिएशनांत हांवें काम केलें. स्पोर्ट्सांत फिल्डांत काम करता आसतना हांवें भेदभाव केलो ना आनी ताका लागून खुबशी म्हाका नामना मेळ्ळी. खुबशें म्हाजें काम लोकांनी लागींच्यान पळयलें. आनी टुडे ऑल ऑफ यू आर प्रेझेंट मेनली बिकॉज माय असोसिएशन वीथ ऑल ऑफ यू. आयचो दीस हो काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणपाचो सगळ्यांक जाणी स्पोर्ट्सांत काम करता आसतना म्हाका पूर्णपणे सहकार्य केलें. हांवें स्पोर्ट्सांत पॉलिटिक्स केलें ना. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आय हॅव नेवर डन पॉलिटिक्स इन स्पोर्ट्स. यू आस्क एनीबॉडी तूं प्रत्येक जाण सांगतलो की स्पोर्ट्सांत जर कोणें पॉलिटिक्स केलें नासत जाल्यार दिगंबर कामतीन. आय डीड नॉट डू एनी पॉलिटिक्स इन द स्पोर्ट्स. आय कॅरीड एवरीबॉडी विथ मी whether it is irrespective of खंयचोय स्पोर्ट्स आसा those who call me I have helped them like anything by using all my powers.
खंयचेय स्पोर्ट्स आसूं, बॉक्सिंग आसत, बॉडी बिल्डिंग आसत, आनी कसले जे केन्ना कोणें म्हाका उलो मारला तांकां हांवें सदांच हेल्प केला. आनी म्हणूनच इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दॅट आय थॉट दॅट वी वील गेट ओनली स्पोर्ट्स पर्सन्स टू बी प्रेझेंट फॉर दीस फंक्शन. दिस वॉज मेड टोटली. म्हणजे म्हाका आज पयलीं एका जाण खूब जाण उबाले कोण कोण येवपाचे, हांव म्हणलें सगळे येवपाचे आसा, ते स्पोर्ट्समॅन येवपाचे आसा. स्पोर्ट्समॅन सोडून कोण ना. दिगंबर बाबा, I was not prepared to say this. You are sure you want me to talk, right? But my memory with Digambar goes back to late 60s, early 70s when we used to play football in the veranda. Then Anil Nagaonkar came to me and said, we must have a nationals in Goa in badminton, 1977. So I said, but what am I supposed to do? I can barely play good badminton, but I was a player of sorts. And anyway, the momentum to hold nationals in Goa took place. And I invited Digambar also to join. And Anil was there, and Roshan Lal was the coach. And lo and behold, for the first time, and the only time as yet, we had nationals. And I learned a few things from Digambar. And I was chairing the meetings and I was the president. Digambar was the treasurer secretary. And Anil was vice president. And finally, at that momentous occasion of badminton nationals, Prakash Padukone arrived as a young champion of India before he started his journey towards Denmark and then the All England and then world and so on. So it gave me some insight into sports. But I didn't realize Digambar was so glued to this idea of sports that he continued this his commitment and went into other sports also, and he is now at the helm of the junior national was also. I mean, he's reminding me a few other things that. And whenever I have had the occasion where we needed to brief him on some things, he would just say, "Well, just give me a few bullet points," and it just took that. He could distill what was required to be done in a snap of a second and conduct meetings where we needed his leadership. So it's amazing, and I'm fortunate to have been able to come close to him, learn from him, and being mentored by him and supported by him. I thank him for that. So sir, we wish you all the best as you continue to move forward in the arena of aquatic sport and your other spheres of life. At the World Aquatics, I'm sure that his political acumen, his leadership style of being so humble yet so dominating, and his skill at navigating people will be a huge contribution not only to India but to the World Aquatics itself. And I am sure that in a very short time he will be a very indispensable figure in the larger World Aquatics ecosystem. This is going to be beneficial to India, and sir, we continue to look forward to all the great things you achieve over there and how you bring laurels to India. Thank you for having me here on this occasion. Thank you.
हाँ